কি কারণে আজকে আপনার অফিস তালা দেওয়া হয়েছে? না, তালা দেওয়ার আগে আপনার সাথে কোনো আলাপ আলোচনা হচ্ছে না? ওরা এটা আপনি করলে হইতো না। বিষয়টা কিছু ভাঙিয়া বলো। বিষয় সারি আপনার তালা দিছে কি লিগা? তারা কি লিগা তালা দিছে? আমরা তো সামনে আছিলেন। আমি সামনে আছিলাম, বিষয়টা তো আমরা জানি না, আপনি তো জানেন। তারা কিতাব আশ্বাস দিছেন, তারা আশ্বাস পাইছে না দেখি তো তালা দিছে। বিষয়টা কি? আমার কোন কিতাব? আচ্ছা, তারা কিছু অভিযোগ এখানে তাদের নামে যে পিএমএওয়াই ঘরের স্যাংশন হয়েছিল, হ্যাঁ, অন্যান্য মানুষের অ্যাকাউন্টে টাকা গিয়া ঢুকছেন, এই বিষয়টা সম্পূর্ণ আপনার মানে কি কয় জানার মধ্যে এরকম ওরা অভিযোগ করছেন, কি বলবেন? এটা আমার জানা নেই। আয়ুকে ওই ঘরের আয়ুকে আয়ু থাকে না। আচ্ছা, পঞ্চায়েত সেক্রেটারি সই ছাড়া কীভাবে অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকে? আপনারা সই লাগে না টাকা ঢুকলে? আপনাদের সিগনেচার ছাড়াও মানে বিনা পয়সার অ্যাকাউন্টে পয়সা ঢুকে? এটা তো একটুর মাধ্যমে এফটির মধ্যে আপনারা সই লাগে না? এফটির মধ্যে আপনারা সই লাগে না? কবে স্যাংশন? এটা কবে স্যাংশন কবে হয়েছিল তারা? এই যে ঘরের লিস্টটা, ঘরের লিস্টটা তো কাজ চলছে। আমরা 2022-23 কাজ চলছে। তারা তো কই যাচ্ছে 2022-23 তারা তো কই যাচ্ছে তার নামে যে ঘর আসছিল আর অন্যান্য মানুষের ওইখানে অ্যাকাউন্টে গিয়ে ঢুকছে টাকা। এটা সম্পূর্ণ আপনার জানার মধ্যে এরকম এসে কইছে তারা? আমার জানা আপনার জানা নাই? একটিও করিও না, আমি কইতে পারতাম। এখানে কি কয় আপনার তামানি বাগিনো তিনি আরো বহাকি লগ মারি Chini long mankai jeng ruyani bagai sekretari Songsudonong yasa Chini tabok Chini rang Chini nok ni purapur Songsudonong yasa obot Tala Rwlaikha ya. Bisingo sekretari to dong. Bisingo sekretari tong. Jiare sekretari ok tong. Sekretari bung tamo. Acha jai hob. Norok ni nok khorok bosri nok ni rang apni mon dong. Chini dol 14 জন ditongo kintu 14 জন diselai ke bang borok tongo. Kintu tiong ye age hisab ong mani 14 জন. Obani bayret aku tai borok tongo. Asing lisong payo. Ready. Puila media person tai electric media sona belai hain hai hambai maribo dibal sarik jorabo. Sung press meet khanin tini baidata mulung mangkha. Tamni humba sung hainin musungya press meet jogo belai nangkungman obo khaya tongphano sung haida hai ongi tongkha sini sara triprabo sini ADC village rago belai nangkungman hain bagai sung tini telamra block RD block ni bising khobja Sardu Karkari ADC village nyongoi sung tripramo toning sung baidota tini sung press meet khanin nangkha kokungka hai ji जेताबो सरकार सालोगि तंनाय सबका सा सबका विकासनि सामानि ओ कक थाइरावनो खानाबोय बेलाखा कतै वानसगि नाय खांकै फियाबा दिनि जों
suai phang ke जों दिनै रमखा तामना रमखा हाkai PMAGY नि अंगै नक मानाय रok no जों दिनै सबका विकास नि माने जोंनि Sardu Karkari ADC village तिलामरा आदि ब्लक बिसिं खबजाक अर जागन बिसिं जों दिनै रमखा सिकक दिनै जे दिनै ताखुब खाका हामसं जनजाति मुचा खाइ तनाय रक न तिप्रा मथा खलायो हनै दिनै 14 जनानि नक फाइमानि এই 14 जनानि मुंननो बरक गुताला खलायै बरक आलादाभाবে खलायै बरक रां दाइना लायका फार्स्ट किस्ति 48,000 14 जनानि ताफुरक बुफुरक नाव वानसुक नायदि 14 जनानि बरक तिनि रां व्यक्तिगत खलायै हाबिना लायका এই तिप्रा मथा खलायै हनै नायनायदि आं बुमुं सावनो दिनै पुरुब दङ नायनायदि नरक जतन नुंनाय को पुरुब जों लिस्ट इक्लायका तिनि ओ लिस्ट तिनि जों तिनि बिदुनु रिहिनका एडिशनल फाइका ताइ बीसी चेयरमैन तिनि जनजाति मुचानि अंगै तिलामरा आर्दिब्लन बबु फाइका वाना जाखा बिनि ताखु बीजेपी रक तामु खलाय दं फाय तामु खलायका हनै वान्स नायनायदि तिनि अर जागाव जों बुमुं स्वाय फाप फाका नुजा तिनि चन्द्रचरण रांखौ जिनि ताखु तिप्रा मथा खलाय हनै अर जागाव रतन रुपिनि bo angka khwai district office secretary phun taku khaka hami ara jagao tini first kisti dang haba bini yagulo hain hai tongo ishorpar ranghol jin takuk ni bahaino horipada kole bokhai prista pramukh member bini pur hain hai tongo lasin parangkhol lalmoni kaipeng ei takuk nara jagao habrika prodhan sundangkhol don parlian kaipeng ei takuni thani habrika belai khaw wana masja borongkho सक्रिय खानाङै सबका विकास नि थानि उरां हाबिरि मन ब्रक हाबिना लाइमन सेक्रेटारि बाय खायै सालायै जुगाजुग खायै बिनि याकलो हानि हाय दङो रेनसुन रांखल पितर रांखल तिनि ताखुंगार जागाव हाबिरिखा ब्रक हाबिरिखाया ब्रक दाइना लाइमै साबो बिनि पय शंकररुपिनि धर्मानन्द कलय ताकेसे बन दाग नाम दुराइबो बिन थानि बाहायनो हाबिरिखा 28-27 नि बुथ कमिटिनि सेक्रेटारि फन ब তিনি তাকুক ধর্মনন্দন থানি বাহাইনা ইম হাইক্লাই কাবাংমান 14 জনানি তিনি আন তাকুক জনজাতি মুচা খাকা হামসং सबका विकास सबका साथ नायक তিনি মহাইকা বরন থানিও সেক্রেটারি বে जुगाजुग खलाय लायो ब्रक তিনি মহাইका रां 48,000 खलाय रां गोताला खलाय ब्रक हाबना लायखा बलेका वानामा सिंचा मद सरकार का हामनायने মহাইन बागि द ब्रक ভিলেज कमिटी खाया तंखना তিনি ब्रक ni BC चेयरमैन जनजाति मुचानि से वाना जागा का मदु गोताला खलाय महाइका ADC village सोलै तंग नै हान बेगे ताकुरुक जों दिनै फाइने मुलचिं एजे प्रेस मिदो महाइका साला फाइनेनि जों बायदतामूलक चिन हाय गुबुन जागाव कि हाइरक द ओइ तो नरक जेरि नायदि महाइका खायजागि दं आकंनो सानै थांगन बागि जों दिनै बायदतामूलक जों मा फाइ प्रेस मिदो तिनि जों पंचायत बो ताला रेखा चिनि BC बो ताला रेखा एडिशनल भिडिअ फाइका प्रशासन संग फाइका महाइका फाइ तिनि ए गरि नुखुंनि बररन अशान्ति खलायै नक किचिं मिचिक तंमान बरक रिना सिकय बरक महाइ गोताला खलायसि बरं थानि रां हाबि नालायो बेलायखा वानावो हाइन बागिनो जों दिनै बायदतामूलक प्रेस मिडिया फाइनेन बागै जों मा अंखा हामबाय निनि सिनुमुंखा आनि सिनुमुंगाकै एक्स जिनि अरजागनि तिलामरा डिस्ट्रिक्टनि आं मेम्बार ताइ आनि लगिबो दङ चेयारमैन ब्रह्मनाजी प्रीतिरांखल यांगा ताइ दङ भाइस चेयारमैन ताइ मेम्बार ताइ यांगा दङ जिनि डिस्ट्रिक्ट एक्स मेम्बार ताकुब सुरेन्द्र कलय ताइ शंकर रुपिनी ब्लक सेक्रेटारि ताइ यांगा दङ ताकुब चन्द्र चरण मेम्बार जों महाइका ताइ गोबां मोनो दङ बेखौ फाताराव जों जागा जागलियावनो जों महाइका प्रेस मिटखौ जों बायदो दं